हाय फ्रेंड्स मो संध्या आपण मानक मोर यूट्यूब चैनल ऋषि पान की स्वागत। आपण माने सब केमती अछंती? मु तो भलरे अछि। आपण माने सब भलरे थिले आशा विश्वास। टाइम तो हे गेल राती 9:30 प्लस। मु एबे वीडियो स्टार्ट करछि। आउ जेहेतु मो सखाळे टिके वीडियो शॉर्ट वीडियो करछि, काम धाम एपट सेपट होछि, तेणु सेति पाई टिके वीडियो आपण मानक शेयर करि पारनी। सेति पाई राती के वीडियो बनै कि दिन बेला 1 ରୁ 2ଟା भितरे छाड़ुछि। आपण माने देखंतु फास्ट लास्ट जानि परिबे। आउ चलतु चैनल से मन आते प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दे। भल पाए सपोर्ट कर। चलतु स्टार्ट करा वीडियो। देखंतु संग माने डॉली से पुणी खराब कमेंट देछि जे बुढ़ी असुरुणी तते देखिले राग लागुछि। एबे तू निजे बुढ़ी असुराणी हैला। तो जो मुह बुढ़ी कौन जो हनुमाकड़ तो भल देखा जाए ताड़ भी आहरी। आ तू कौन पटाणी मारुछु? हैं बुढ़ी असुरुणी तो मुह देखले राग लागुछि। मो मुहटा कौन एंदी हे जाए तो देखले राग लागुछि? हैं तू जा मरी जा बोल मरीजिबु। जदि मो मुह देखले तोते राग लागुछि तू जा मरीजा। तोते जोड़े इच्छा होछि गलु मरीजिबु जा। आ मो मुह देखबुनी तोते राग लागिबनी। तोते जदि एते राग लागुछि तू मरीजा। तुमको लाज नाही? नहीं तुमको लाज नाही? तोते आ केते भाषा कहबी? तुमको जदि लाज थांदा तू एइभଳି खराब कमेंट देई नथांतु। आ सबुदिन गुटे गुटे खराब कमेंट दउछु। तू जेते मते खराब कमेंट दबु तो वीडियो में सेते आनिबी। मोर सेते भाइराल होबो, सेतिकी व्यू आसीबो। आ मोर डॉलर सेतिकी बढ़िबो, अधिका बढ़ी बढ़ी जीवो। मु कम दिन रे जल्दी पैसा पाइबी। बुझी पारलु? तू जेतिकी मते खराब कमेंट दबु तो खराब कमेंट डेली डेली वीडियो आनिबी। आ तो जो खराब कमेंट न मोर डॉलर अधिका बढ़ुची। मन रखतु एडा। आ तेणु करी तू कहि चाल डेली बहुत खराब कमेंट दे। मोर किछि जाय आसे नाही, मो घर लोकर भी किछि जाय आसे नाही। मो घर लोक मते कहंती जे खराब कमेंट कथा दो तू जमा शुणिबार नाही। तू तोर परिश्रम कर, कर्म कर, आ भगवान को डाक, भगवान तो साथी रे रहबे। आ ए जो माने मूर्ख अभद्र माने जोराकर टिके साधारण ज्ञान नाही सेई माने तते खराब कमेंट देले तू कोन वीडियो करबा बंद कर दबु? केबे भी नुहे। मो घर लोक मते सपोर्ट करूछंती। मते कहचंती तू वीडियो करि चाल, तू परिश्रम कर, निजे गुडरे निजे छिड़ा हो, आ दुनिया आगरे देखै दे। किंतु कर्म करबी, भगवान को डाकिबी। भगवान अछंती दिन ना दिन मते फल देबे। आ तू जते खराब कमेंट दबु ना मोर किछि हेबनी। भगवान जार अछंती मଣିଷ तार कोन हबो? किछि नाही। तेणु जे जाको हिंसा करिवो तार किछि हेबनी, तार उन्नति हबो। आ जे हिंसा करूथुबो लोक से तळ गति हबो। एडा मन रखतु। मो मा कहंती जे तते जे हिंसा करिवो ହେଲା ସେ ତଳ ଗତି ହବ। ଆଉ ତତେ ଯିଏ ହିଂସା କରିବ ତୁ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକ ହିଂସା କରୁଥିବ ସେ ତଳକୁ ଯିବ ନିହାତି। ତେଣୁ ତୁ ମୋତେ ଯେତେ ହିଂସା କଲେ ମୋର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ମୋର କିଛି ହେବନି। ମୋର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ମୁହଁ ତୋତେ ଯଦି ଏତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ତୁ ମରିଯିବୁ ହେଲା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁନି କାରଣ ତୋତେ ରାଗ ଲାଗୁଛି ନା। ତେଣୁ ତୁ ମରିଯା। ବିଷ ଖାଇଦେବୁ, ଦୌଡ଼ି ଦେଇଦେବୁ, କୂଅରେ ପଡ଼ି ମରିବୁ, ନହେଲେ ନଦୀରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ, ନହେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବୁ। ଯା ଯୋଉଠେ ବୁଡ଼ି ମରିବୁ ମର। ଆଉ ଜାଣିଥା ବିନା ଦୋଷରେ ଯିଏ ଯାହାକୁ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦିଏ ନା ତାକୁ ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତୋତେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଗବାନ ତୋତେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ ହେଲା। ତୁ ଜାଣିବୁ ସେଇଦିନ ଯେ ମୁଁ କାହାକୁ ଏମିତି ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଆଜି ଏ ଫଳ ପାଇଲି। ଆରେ ସତ୍ ବାଟରେ ଚା, ସତ୍ କଥା କହ, ସତ୍ ପଥରେ ଚା। ଆଉ ଅସତ୍ କଥା କହି ଅସତ୍ ବାଟରେ ଗଲେ ଭଗବାନ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳିବେନି। ଆଉ ମନେ ରଖିଥିବୁ ଯାହା ମନରେ ଯିଏ କଷ୍ଟ ଦିଏ ନା ତାକୁ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଥରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ଭଗବାନ ତୋତେ ନିହାତି ଭଲ ଫଳ ବୁଦ୍ଧି ଦେବେ। ଆଉ ତୁ ସବୁବେଳେ ଯେ ପରକୁ ହିଂସା କରୁଛୁ ନା ତୋତେ ଭଗବାନ ଜମା ବି ବୁଦ୍ଧି ଦେବେନି। ଆଉ ତୁ ଯେତେ ମୋତେ ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ଲେଖିବୁ ମୋର ସେତିକି ଭିଉ ବଢ଼ିବ, ସେତିକି ଡଲାର ବଢ଼ିବ। ମନେ ରଖିଥା। ଆଉ ମୁଁ ବୁଢ଼ୀ ଅସୁରୁଣୀ ହୁଏ, ମୋ ମୁହଁ ଖରାପ ଲାଗୁ, ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି, ମୋ ଘର ଲୋକର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋର ହେଲା। ମୁଁ କହିଯିବା ସତ ବାଟରେ ଗଲେ ସତ୍ ଫଳ, ଅସତ୍ ବାଟରେ ଗଲେ ଅସତ୍ ଫଳ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାର ଅଛି ନା ତାର କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି। ମଣିଷ କ'ଣ କେହି ବି ଟିକେ ହଲେଇ ପାରିବେନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଟାକୁ ଯେତେ କହିଲେ ଜମା ବି ସୁଧୁରୁନି। ଏଟା ଗୋଟେ ଖରାପ ଚରିତ୍ରର ନାରୀ ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକି ହିଂସା କରୁଛି। ଯିଏ ଯେତେ ହିଂସା କଲେ ନା ଆଜିକାଲି ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ନା ପୁଅ ପିଲାମାନେ ହିଂସା କରନ୍ତିନି, ବେଶୀ ଝିଅ ପିଲାକୁ ଝିଅ ପିଲା ହିଂସା କରନ୍ତି। ପୁଅ ପିଲାମାନେ କେବେ ବି ହିଂସା କରନ୍ତିନି। ତେଣୁ ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ନାରୀ ହିଁ ହେଲା ଫାଷ୍ଟ ମୂଳ। କିଏ କହେ ନାରୀ ହେଉଛି ସବୁ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁନି, ସେମିତି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଳେ ନାରୀ
ଅନ୍ୟର ହିଂସା କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତି। ଯିଏ ଆଗକୁ ଯାଉଥିବ ତା ଗୋଡ଼ଟି ପଛରୁ ଘିଞ୍ଚିଦେବେ, କାରଣ ଏଇଟା କଳିଯୁଗ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗ କ'ଣ ସତ୍ୟଯୁଗ କ'ଣ, ଯିଏ ଯାହାକୁ ହିଂସା କରିବ ତାକୁ କ'ଣ ମଣିଷ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ହିଂସା କରିବା କଥା କରୁ, ଆମର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଚାଲିବି, ତୁ ଖାଲି ଆଗକୁ ଦେଖି ଚାଲ। ତୋତେ ଏମିତି ଖରାପ ଲାଗୁ, ତୁ ମରିଯା। ତୁ ଯଦି ମରିଯିବୁ ମୋର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ମୋର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଭଲ ପାଇବେ, ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ରଖୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ।